म तपाईलाई पछि सम्पर्क गर्छु. I will contact you later. I will contact you later. म तपाईलाई पछि सम्पर्क गर्नेछु. I will contact you later. तपाईको विचार राम्रो छ. Your idea is good. Your idea is good. तपाईको विचार राम्रो छ. Your idea is good. म तपाईको सुझाव मन पराउँछु. I like your suggestion. I like your suggestion. म तपाईको सुझाव मन पराउँछु. I like your suggestion. यो योजना सफल हुन्छ. This plan will be succeed. This plan will be succeed. यो योजना सफल हुन्छ. This plan will succeed. के अरु विकल्प छ? Is there any other option? Is there any other option? के अरु विकल्प छ? Is there any other option? मलाई यो मन पर्छ. I like this. I like this. मलाई यो मन पर्छ. I like this. यो सुधार गर्नुपर्छ. This needs improvement. This needs improvement. यो सुधार गर्नुपर्छ. This needs improvement. कृपया ध्यान दिनुहोस्. Please pay attention. Please pay attention. कृपया ध्यान दिनुहोस्. Please pay attention. यो महत्त्वपूर्ण छ. This is important. This is important. यो महत्त्वपूर्ण छ. This is important. कृपया ध्यान दिनुहोस्. Please pay attention. Please pay attention. कृपया ध्यान दिनुहोस्. Please pay attention. म अब जान्छु. I'm leaving now. I am leaving now. म अब जान्छु. I am leaving now. भोलि भेटौँ. See you tomorrow. See you tomorrow. भोलि भेटौँ. See you tomorrow. राम्रो दिनको शुभकामना. Have a good day. Have a good day. राम्रो दिनको शुभकामना. Have a good day. आजको लागि यति नै. That's all for today. That's all for today. आजको लागि यति नै. That's all for today. समयमै आइपुग्नुहोस्. Arrive on time. Arrive on time. समयमै आइपुग्नुहोस्. Arrive on time. म यो कुरा सँगै शेयर गर्छु. I will share this together. I will share this together. म यो कुरा सँगै शेयर गर्छु. I will share this together. हामी टिमको रूपमा काम गर्छौँ. We work as a team. We work as a team. हामी टिमको रूपमा काम गर्छौँ. We work as a team. तपाईको प्रयास प्रशंसनीय छ. Your effort is appreciated. Your effort is appreciated. तपाईको प्रयास प्रशंसनीय छ. Your effort is appreciated. निरन्तरता राख्नुहोस्. Keep it up. Keep it up. निरन्तरता राख्नुहोस्. Keep it up. भविष्यका लागि शुभकामना. Best wishes for the future. Best wishes for the future. भविष्यको लागि शुभकामना. Best wishes for the future. धन्यवाद. फेरि भेटौँला. Thank you. See you again. Thank you. See you again. धन्यवाद. फेरि भेटौँला. Thank you. See you again. कृपया चिन्ता नगर्नुहोस्. Please don't worry. Please don't worry. कृपया चिन्ता नगर्नुहोस्. Please don't worry. कृपया फेरि सोच्नुहोस्. Please think again. Please think again. कृपया फेरि सोच्नुहोस्. Please think again. मेरो नजिक नआउनुहोस्. Don't come near me. Don't come near me. मेरो नजिक नआउनुहोस्. Don't come near me. के हजुरको दिमाग ठिक छ? Are you in your sense? Are you in your sense? के हजुरको दिमाग ठिक छ? Are you in your sense? तुरुन्तै तयार हुनुहोस्. Get ready at once. Get ready at once. तुरुन्तै तयार हुनुहोस्. Get ready at once. ऊ मलाई घुर्दै थियो. He was staring at me. He was staring at me. ऊ मलाई घुर्दै थियो. He was staring at me. मलाई गलत नसम्झनुस्. Don't take me wrong. Don't take me wrong. मलाई गलत नसम्झनुस्. Don't take me wrong. ऊ कसैलाई सुन्दैन. He doesn't listen to anyone. He doesn't listen to anyone. ऊ कसैलाई सुन्दैन. He doesn't listen to anyone. उसले मलाई धोका दियो. He cheated on me. He cheated on me.
उसले मलाई धोका दियो. He cheated on me. अरू केही होइन. Nothing else. Nothing else. अरू केही होइन. Nothing else. कृपया भित्र बस्नुहोस्. Please stay inside. Please stay inside. कृपया भित्र बस्नुहोस्. Please stay inside. कृपया मलाई विश्वास गर्नुहोस्. Please believe me. Please believe me. कृपया मलाई विश्वास गर्नुहोस्. Please believe me. कृपया यहाँ आउनुहोस्. Please come here. Please come here. कृपया यहाँ आउनुहोस्. Please come here. अरू केही? Anything else? Anything else? अरू केही? Anything else? कृपया चारैतिर हेर्नुहोस्. Please look around. Please look around. कृपया चारैतिर हेर्नुहोस्. Please look around. केही खास छैन. Nothing special. Nothing special. केही खास छैन. Nothing special. कृपया सीधा उभिनुहोस्. Please stand still. Please stand still. कृपया सीधा उभिनुहोस्. Please stand still. कृपया त्यहाँ जानुहोस्. Please go there. Please go there. कृपया त्यहाँ जानुहोस्. Please go there. कम से कम. At least. At least. कम से कम. At least. कोशिश गरिरहनुहोस्. Keep trying. Keep trying. कोशिश गरिरहनुहोस्. Keep trying. मैले बुझेँ. I got it. I got it. मैले बुझेँ. I got it. साँच्चै हो. Really? Really? साँच्चै हो. Really? कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्. Please try again. Please try again. कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्. Please try again. उहाँलाई सोध्नुहोस्. Ask him. Ask him. उहाँलाई सोध्नुहोस्. Ask him. उसलाई विश्वास गर्नुहोस्. Trust him. Trust him. उसलाई विश्वास गर्नुहोस्. Trust him. कृपया चारैतिर हेर्नुहोस्. Please look around. Please look around. कृपया चारैतिर हेर्नुहोस्. Please look around. के अब हामी जाउँ? Shall we go now? Shall we go now? के अब हामी जाउँ? Shall we go now? आवश्यक छैन. No need. No need. आवश्यक छैन. No need. नउफ्रनुहोस्. Don't jump. Don't jump. नउफ्रिनुहोस्. Don't jump. हामी खुसी छौँ. We are happy. We are happy. हामी खुसी छौँ. We are happy. ल जाऊ. Let's go. Let's go. ल जाऊ. Let's go. म बुझ्दछु. I understand. I understand. म बुझ्दछु. I understand. उसलाई बोल्न दिनुहोस्. Let him speak. Let him speak. उसलाई बोल्न दिनुहोस्. Let him speak. कृपया कुरा नगर्नुहोस्. Please don't talk. Please don't talk. कृपया कुरा नगर्नुहोस्. Please don't talk. म हजुरलाई चिन्छु. I know you. I know you. म हजुरलाई चिन्छु. I know you. ठिक त्यही. Right there. Right there. ठिक त्यही. Right there. कृपया खाना पस्किनुहोस्. Please serve the food. Please serve the food. कृपया खाना पस्किनुहोस्. Please serve the food. म खुसी छु. I am happy. I am happy. म खुसी छु. I am happy. म सहमत छु. I agree. I agree. म सहमत छु. I agree. तर किन? But why? But why? तर किन? But why? ऊ एक्लै छ. He is alone. He is alone. ऊ एक्लै छ. He is alone. त्यही रोकिनुहोस्. Stop there. Stop there. त्यही रोकिनुहोस्. Stop there. यो मलाई देखाउनुहोस्. Show it to me. Show it to me. यो मलाई देखाउनुहोस्. Show it to me. अहिलेसम्म होइन. Not yet. Not yet. अहिलेसम्म होइन. Not yet.
हालसालै recently हालसालै recently recently हालसालै recently फेरि भेटौँला see you again see you again फेरि भेटौँला see you again म उहाँलाई राम्रैसँग चिन्छु I know him well I know him well म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु I know him well उहाँ मेरो साथी हो He is my friend He is my friend उहाँ मेरो साथी हो He is my friend उहाँ मेरो साथी होइन He is not my friend He is not my friend उहाँ मेरो साथी होइन He is not my friend मसँग अझै समय छैन I still have not time I still have not time मसँग अझै समय छैन I still have not time मसँग समय छ I have time I have time मसँग समय छ I have time मलाई सबै थाहा छ I know everything I know everything मलाई सबै थाहा छ I know everything मलाई थाहा छैन I don't know I don't know मलाई थाहा छैन I don't know मलाई दुःख दिन बन्द गर Stop bugging me Stop bugging me मलाई दुःख दिन बन्द गर Stop bugging me मलाई दुःख दिन बन्द गर Stop bothering me Stop bothering me मलाई दुःख दिन बन्द गर Stop bothering me मलाई रिस उठेको छ I am annoyed I am annoyed मलाई रिस उठेको छ I am annoyed नराम्रो नमान्नुस् Don't feel bad Don't feel bad नराम्रो नमान्नुस् Don't feel bad यस्तो हुन्छ It happens It happens यस्तो हुन्छ It happens अरु के What else What else अरु के What else यो सामान्य हो It is normal It is normal यो सामान्य हो It is normal के केही बाँकी छ Is anything left Is anything left के केही बाँकी छ Is anything left म जे भन्छु त्यही गर Do what I say Do what I say म जे भन्छु त्यही गर Do what I say तिमीले उहाँसँग झुटो बोल्यौ You lied to her You lied to her तिमीले उहाँसँग झुटो बोल्यौ You lied to her तिमीले उनलाई झुटो कुरा भन्यौ You told her lies You told her lies तिमीले उनलाई झुटो कुरा भन्यौ You told her lies यो कुरा तिमी आफैले बनाउँदैछौ You are making it up You are making it up तिमीले यो कुरा आफै बनाउँदैछौ You are making it up त्यो कुरा तिमीले आफै बनायो You made it up You made it up त्यो कुरा तिमीले आफै बनायो You made it up मैले त्यो कहिल्यै भनेको छैन I never said that I never said that मैले त्यो कहिल्यै भनेको छैन I never said that त्यो कहिल्यै भएन It never happened It never happened त्यो कहिल्यै भएन It never happened अब तिम्रो काम छ Now you have work Now you have work अब तिम्रो काम छ Now you have work हजुर व्यस्त देखिनुहुन्छ You look busy You look busy हजुर व्यस्त देखिनुहुन्छ You look busy हजुर धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ You are very busy You are very busy हजुर धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ You are very busy यो तिमीले हाम्रो लागि गर्यौ You did this for us You did this for us यो तिमीले हाम्रो लागि गर्यौ You did this for us हजुर राम्रो मान्छे हो You are a good person You are a good person हजुर राम्रो मान्छे हो You are a good person म हजुर जस्तो हुन चाहन्छु I want to be like you I want to be like you म हजुर जस्तो हुन चाहन्छु I want to be like you म यो कसरी गर्न सक्छु How can I do it How can I do it म यो कसरी गर्न सक्छु How can I do it तिमीलाई थाहा छ यो कसरी गर्ने You know how to do it You know how to do it
तिमीलाई थाहा छ यो कसरी गर्ने यु नो हाउ टु डु इट तिमीले यो सम्हाल्न सक्छौ यु क्यान ह्यान्डल दिस यु क्यान ह्यान्डल दिस तिमीले यो सम्हाल्न सक्छौ यु क्यान ह्यान्डल दिस मलाई पछ्याउने काम नगर डोन्ट फलो मी डोन्ट फलो मी मलाई पछ्याउने काम नगर डोन्ट फलो मी यो समय मलाई पछ्याउने काम नगर डोन्ट फलो मी दिस टाइम डोन्ट फलो मी दिस टाइम यो समय मलाई पछ्याउने काम नगर डोन्ट फलो मी दिस टाइम तिमी के कामले यहाँ आयौ वाट ब्रिङ्स यु हियर वाट ब्रिङ्स यु हियर तिमी के कामले यहाँ आयौ वाट ब्रिङ्स यु हियर तिमीसँग मेरो केही काम छ आई हेभ गट सम वर्क विथ यु तिमीसँग मेरो केही काम छ आई हेभ गट सम वर्क विथ यु आई हेभ गट सम वर्क विथ यु तिमीसँग मेरो केही काम छ मैले अहिलेसम्म भनेको छैन आई हेभन्ट सेड एनिथिङ एट आई हेभन्ट सेड एनिथिङ एट मैले अहिलेसम्म भनेको छैन आई हेभन्ट सेड एनिथिङ एट मैले अझै केही भनेको छैन आई स्टिल हेभ नट सेड एनिथिङ आई स्टिल हेभ नट सेड एनिथिङ मैले अझै केही भनेको छैन आई स्टिल हेभ नट सेड एनिथिङ के हुने हो कसैलाई थाहा छैन नो वान नोज वाट विल ह्यापन नो वान नोज वाट विल ह्यापन के हुने हो कसैलाई थाहा छैन नो वान नोज वाट विल ह्यापन के भयो तिमीलाई थाहा छ डु यु नो वाट ह्यापेन्ड डु यु नो वाट ह्यापेन्ड के भयो तिमीलाई थाहा छ डु यु नो वाट ह्यापेन्ड सबैलाई थाहा छ के भयो एभ्रीवान नोज वाट ह्यापेन्ड एभ्रीवान नोज वाट ह्यापेन्ड सबैलाई थाहा छ के भयो एभ्रीवान नोज वाट ह्यापेन्ड वास्तवमा म जान चाहन्न एक्चुअली आई डोन्ट वान्ट टु गो एक्चुअली आई डोन्ट वान्ट टु गो वास्तवमा म जान चाहन्न एक्चुअली आई डोन्ट वान्ट टु गो मलाई मतलब छैन आई डोन्ट केयर आई डोन्ट केयर मलाई मतलब छैन आई डोन्ट केयर म जान्न चाहन्न आई डोन्ट वान्ट टु नो आई डोन्ट वान्ट टु नो म जान्न चाहन्न आई डोन्ट वान्ट टु नो हजुर यहाँ कहिले आउनुभयो when did you come here when did you come here हजुर यहाँ कहिले आउनुभयो when did you come here